C'est le Michelian. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naomba marahaba wa makubali rajawanu kwa majadiliano yanu ikao hadani sijohanza munruhusu emihono atanga hatu poliho de zemaiti kauzi zijao haruma cadre yahe ya COVID-19 akadwa vili mjulizenukana mimi Maître Idriss ni fami ya Ahmed Mbeshezi yo mjini Moroni ikao amade elimzijuao wende na ufamana damu le 31 décembre ikao hafariki hunu PAM mdungu procureur de la République arma conférence de presse ikao de hamwiso ya ifanya haonesano kana wafum rusha arma mri hafauri fanya enquête rimene enquête amade iliskofanishia mahalani pia yundi haukana Ahmed Yusuf ikawe de mrikao do ya hafa inuti mor naturel anwezi mrikao hafu eziam gushawe mrikao haulawa utumukana o imri haulawa ezi enquête ikao do ya mene wakati ula. Donc procureur amade kawaida yo haki ya hahe yo haki ya mrikao ngena jukumu yahe ordre public abuwa enquête arenge dossier hainika juge d'instruction ikaw juge d'instruction vahe handisa ze hazizahe donc arma ze hazizo juge d'instruction hafanya commission rogatoire haive hao polisi hata hai polisi waishilie wangu atezinye wangu kao hajohanza waishiliwa wandu wao wende warengwa waishiliwa amade elimziju wao auzwa kavado numjilizaone eklia wahango Ahmed Mbeshezi harengwa abakiho gendarmerie aiho polisi plutôt afanya 4 jours abaliwa usiswa mahakama et juge d'instruction amwishilia en place en détention provisoire abasa inorizambao et Ahmed Mbeshezi nge en détention provisoire iho magubani sha famille Ahmed Mbeshezi nami ritene swafi ukana imise e conferencino ili como ino affaire ya meurtre yo muhimu yo kanjema ikawandu wende arme sansino surtout wandu wajulize ezenrongo enamna zavira tside namna enquête endeleao ba enamna enquête endeleao sharia kasuruhusu ritoeba se crea instruction kartine fursoyo ya witoa sha rijulize ukana ezenrongo zajiri feti ya ukana wake fami ya hemrikao haulawa abo yambo ukana haulawa e fami yo ijuhe ende adofa ati fami dumraya autant pour moi dumraya ujondo adofanya barua wevesha procureurie ala fure jarambi wa ukana e manara kauju hada wakari veshwa barua ça nous le regrettons. Waitimera waiti chef du quartier omraya kwa tina intérêt armai proseino marque ma d'accord donc e barua yave waza information za rengwa armai barua za rumilwa c'est des informations erronées
parce que Ahmed Yusuf kaja kamera wala kaja kashefu wa mraya joka ukana en tout cas il a porté plainte cas de famille mais il y a un droit ou bien le procureur shahari mraya tartoze pratique soit nous demeurons comoriens soit garbaki ou en roi charia. Donc tu peux pas donner information zavewa ni mraya J'aurais uzirumia contre mon client. Non, on ne peut pas. Kartu haraya. Kata nuri haraya. Rambe ukanaka ijastahiki. Amedimbeshezi ya huma gubani. Sisi ngar aminue mahakama, bien sûr. Ngar aminue hazehe mahakama. Et surtout, je le confirme, et juge d'instruction, ikao hanikiwa i dossier inu ya indese. Si suivez très récemment, konferensi ya fanyi wanomraya huo wakawa nisaukana kazi rogozinu kazi jadungwa ngawajo uji revolte ngawajo kafere ngawajo ujiri reka hamvu reka hamali reka hankli na ritoze pratique zenu. Donc miti johanza dans ma conscience ni jokana iklia wangu amedimbeshezi harengwa haishiliwa hamadeli za fainishiha e procedure ya dunga ina mna ikaudu ya lazimu haishiliwa jujamba ukana pour amwestime ukana ngebidi ukeho magobani provisoirement ili ni hu protege ukeavo ata wakati njo utimize instruction yangu kagamono masulaha ikaze charge kaziti nijeni hu libere yode kikawaida ide namna zenongo zikoenda kasi sirkanza rappele nrongo nzima ya ukana emasihu yanu le 31 décembre 2020 masihu ikao wako hunwa aini mruhani mna aktivite wahe ya kufanya walevi wa muziki uzina hata walewe walevi wa majabaridi wohuna hata walewe haini mlevi wa mbanongo tsoka uyonsi ye huifanya parce que ula usiku wa usakaria. Donc le 31 décembre ovahanu omahalani hunu bamba wajiri ndongo vanu pam delilo wajiri evenement mbili kautari ke d'accord rielewane ndongo ile wajiri evenement mbili ya masihu yao wakamlevi ya karmaze 50 zahe ya baliwani taksi hata hopamu yao yavuriziwa bahivo yavuriziwa hajuha anja dukani vala dukala mwanamshe anji yavo ngonzo ya derange ya tabishe ya uwe e mwinyile duka e mwanamshe uwe ya kaya kavatsi mraani komorivanu ikao wanru kwa doroha wenda wekansi we hadisi toujours wanru tsohunda mbavahanu wakansi wadu hadisi ede mahale klia wahangu ya kaya Ahmed Mbeshezi hakaya loko haono mrialewa le 31 décembre ya njia ya njia tabishe mwana mshwahe mumrani ulona duka yawe ikawa harmale duka hilo harmwe maluka wa tendance ya uloka wanaba hao wanazipandwa andwe kansi we hadisi effectivement iklia wangu Mbeshezi hakaya sidai na mwana mshe waiche sana wandu wasaya donc olabo ya haja anzo ya muwe ya mtabishe bahari jehalewe Ahmed Mbeshezi hamsunzusa donc hamsunzusa adangu bonsi wakama hiyo ya saya tena parce que yeye hakaurama hiyo mlevi wandu mraani waja waonukana dola de mlevi ola ya haja ya kautale fijo oladu wa Ahmed ya mrema ya msindiha waka wandu wala tena wajusa mlevi huo kama sina ujua mvubele jina ya jusa mlevi huo ya mbalia wa mbeha o mahalani yako ulala. Donc
Après, votasi, il y a un fumru à 500-600 mètres. Donc, événement bil, ngabomru ya fa à 500-600 mètres novano. Wakemle vivala. Et, wafanya we enquête wa estime ukana peut-être. Ya ukana we amedimbeshezi. Yakauzie mru ya titambishe mwana mshwahe. Mumrani, wandu wafanyaye mélangio et amalgame. Sa juge d'instruction, yeye ngene wajibu bahe ya utatsanua eza kweli. Yode wajibu. Ilona est juge d'instruction. Donc, que juge d'instruction hamuishilia. Hamrenge hamba endaba kioma gobani. Hata njo utimizizi anketi za hanguri one kaze nongo zinu uzifanya au kujazifanya. Chale toromulo nilo. Dumrani. Ni fami. Hoju haukana kaka jahezoma gobani ya hoju yela. Hoju haukana kaka wajafanishi hajao nga hoju rena hajao. Donc, mettre la pression, armée sensio, ije itongese olambikao de ulona e charge ya dossier, ya dia fanya nongekao kasudungana ne sharia. Même si pour l'instant, on garim aminio, on estime ya ukana, ngudungo, ze kanuni za sharia. Shawakati, msidiwaze, ngawandikao wauko magodani, paswa nungwari yao, ye ordre publiki, itijo menaceha, et kavala omraya a supposé ko jafanya zenongozila qui dit que juge ajokamba enda zao do jaw pointe banga muamini amjo huishilia. Donc tikaanza rido jua yokana bononga sarmano za mahkama mraya kotina personnalité juridique kotina personnalité ukana ijue ende yashtaki raha, ce sont ses ayants droit. Donc haini makalima, haini barua yanzi hono mraani yahenda iyoka ijalazimu. Mimi katika procureur ndajo receive mraya. Mais mraya tu es qui? Mraya tu es qui? Si je receive oana wahya ulao. Ce sont ses ayants droit. Waouda on a dû recevoir. Même raya pourquoi? Est-ce que je suis dans les conséquences? Et à me dire que je vais katsina mraya. Et comme raya va uju. On a beaucoup de non, mais mana hatu ya tihindi nijau. Donc narike na rumie sharia bisho yao de mana shanziwa jusque là shirumilwa katika ujaridai. Jusque là, karzaka ujarambe ukana sharia shurumilwa nai, sharika hanza risulinye nrongo nzima handani, wanruwa jue ukana, eklia wahangu hareme mru, izo kweli. Shokati haka ureme mru ya msindi hetena, waka wanru ya wamono, haka urema mlevi, haka udafi mana mshohe mumraani. Bahibu wa mrenga wambeha, wajazao wanruwa tambalia, matemoin wakavu waono hato wabalie mlevi huo wambeho hao wazamba hate yarema waevahe ikujaishiliwa ya zambe kakajasa ya zamba zambe ukana shava la mitiremani amedimbeshezi tidanguha zokolisikatsilewe hata hazamba ukana tendeti tahasama haimwana mshohangu votasi ntina hata toramola ukana amedimbeshezi kana ka ufungulwa kai juiji hao ukana hatimizan keta hinsona namna ikao kana ka uroha parce que amedimbeshezi ekangu fungwa na fungwa bwa rema mlevi ngam amini ya ukana e juge d'instruction gujoelewa harmo essentiel justice harmo essentiel ukana ngabo mbelao rielewane ukana ujiri nongo zinji relwane ukana ngar aminio ya ukane mahkama bao ngone wajibu ya ukana wamene anketi ilwandu pia wakema establishas eklia wangu yafungwa njaone familia ya tafijo njaone familia ya juha ya kaka wajajiri jau no
ngarjuru miaze mayer lodizo reka hanvu reka hamali reka hajao kawati fami Said Muhammad Sheikh Azamba kawati fami komori bahano itsona mvu kawati kabajaya haini fami bai nekema sikini hata haini fami itsohana wajomba wa baba wana washewa mazimeji haini fami banu itsohana njwele waje ka hujaona mbia ukana asisingar aminwe mahakama deli na ishara mo video ngo aminwe mahakama jeno ujua ndo amba ukana eke mahakama kwa jafana jao ngojurumi mvu na ferza ukana fami miraya ido so mahakama ndeta pressure sikwekilia wangu akawezo magobani wanduende wado hima wefanya hama we menasi au kana ngamjo uona na bane kakajaha ya ngamjo uona esa siambie maklia wangu atijibu warenzi usisidera akuizewa kaga sina tantanta na rihirumie zenzia za sharia wori amini ya ukana amedimbeshe zika jarenda rongo rizirumie ngarjo wasule ba nikao do lazimu parce que ngabo juge d'instruction ikao elle a tout mon respect. Je la respecte profondément. Ngam amini ukana bujo funga. E pasa ya funge, bujo chililia wakati kao de la lazimu ya chililia. Donc, pour me résumer et terminer, dainu ya ukana amedimbeshe jamadeli mzijua asa ametoa un examen. Il est poursuivi pour des faits de meurtre. Actuellement, en maison d'arrêt, en détention provisoire, méritene rigeri oneseze regrer lonizo, holiho, de intrusion, yahemiji, neze fami, armazi aferiza mahakama, que nous regrettons, et moi je regrette effectivement ukana, mji, au mraya ngojao mahakama wabuli wa bureau, ni chef de juridiction ya njie wadoamba zenongoza hao, ça c'est regrettable. Encore une fois, une famille n'a pas la personnalité juridique. Famille yokai do shitaki. Famille yokai du shitaki. Yo mitide wambo maître Idriss. Ça c'est la Cour suprême qui l'a dit. La Cour suprême des Comores. Yo tia faranza. La Cour suprême des Comores il tranche. Famille yokai du shitaki. Quand je dis la famille Ibrahimati Djindovi porte plainte, ça n'existe plus. Donc, ni mi chef de juridiction, ni Bemlango, ni recevoir famille, c'est inacceptable, inadmissible. Il y a des regrets de la Kanzarionese. Et à Vili, Rione Savano, des effets, et que les Wango a remembré que Shitakiwa, Nadia Shitakiwa, a remam levi, chaque Liawango, Kajawamru, et Zadunga Garjo Zamba, au fil de procédure, et Zararu, ni Julize Ukana, Ngari Aminio, et Mahkamayano, mtsidiwazi ya ukana juzi vano do wahukumlwa mara hitswa watimu tsidiwa ngavyabo zila dossier zandi sahale vazo wakahukumlwa wakondanewa wasuko kondanewa kujo kondanewa nionese regren lo niyo tsena pour terminer eklia wanga jodomba ukana ye assassin armaze publication les indeni moi si constitue l'année d'afimro. Nous avons constitué là seulement ni plaider dossier, mais ni m'dafi, ni défendre la liberté, ni défendre, ni assurer défense. Et je regrette que mon client, avant d'être jugé, Adjadon Boukana, c'est un assassin. L'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il consacre le droit. Haini manadamu ikao, ha poursuivewa, rahaka jahukumlo, vous considérez innocent. Mon client est innocent. C'est une présomption d'innocence et client wahangu nge innocent ataino katika joro ha hukuma. Donc je regrette. Yaukana zende zadu hanzi wa yaukana cet assassin, ce meurtrier avant d'être jugé. Je le donne au candidat de souligne. Bien sûr, kabatsim rurongo surongo wanai wakati ekarongo wanai bien sûr yo utsaha wandu mrengea bezo tibu zo anzambe uoshe twane de hamba.
abo ngamshukuru yoni bo mastamili marishilia na ubuai masuala ikangayo ikakayati rizie yabo wala mfahamu. Assalamu alaikum. Maître, salam. Ali Abdul Kuba Facebook FM. Mskanzani nijue maître. Ele makalima waonesa yabo. Yani mskanza nijue ka evanu heli wona mjarada hama ngofanyiliwa pression. En vue ya mahakama mjarada uno bwana Maître Idriss. D'accord. Altizamba nro ambokana kamra ya ujuha fami juha wende mahakama wazamba harma conference duntutunga wazamba harma conference ukana rende mahakama ribalia barua rinjia riwono procureur ri hadisida sina heri mnike barua mais pression mpaka utogurwete ni usindiwa. La pression c'est ça. Effectivement, quand on hitoni ha ngavanga mreserve mraya wanda hobini, c'est déjà une pression. De manamba ukana yengeti kaya mimi procureur injajo recevé mraya. Donc il y a eu pression. Mais tel que je connais le procureur, c'est une pression. Ok, il y a tombé harma pression zahililo na hindeni. Par contre, ils ont regretté, c'est le fait qu'il y a recevé qu'il ne fallait pas et que jabidi do kahililo. Mimi ke famia ya client wangu ijua maudu ngazenda one procureurisilwa. Qu'est-ce que je veux comprendre? Amjuka ho elewaji. Donc nous disons je dis na kanzani regretter et j'estime que ekanga vo pression zimro jina peut-être ngao mera hamin suzijua et même si toujours aux occasions wa madeli mzijua. On a des fragates. Moi, est-ce que la manamche, est-ce qu'on va déjà sur ici? Et je demande aussi une précision. L'armée, c'est quelque chose qu'on lui a arrêté. Parce que je pense que la cochère de voir juste pour passer à mon D'accord. Merci. Voilà. Bon, les manamba banu balanga wandu d'habitude hanzaike ale mahakama ya Komori ojao wale mahakama ya Komori ojao no mahakama ya Komori ufanya hazi no ufanya hazi ena mnaikaudu ya lazimu so ambia ukana procureur hameni anketi ijata wakati obidia ichililia hatoe dossier haibesha juge d'instruction. Donc juge d'instruction hendela na anketi vahe aishilia wandu hata ngavwandu kanza waishilie kama wanzo waishilie wandu tena katsuwaona mtu fanya mba inomba commission ronkatwa haibeshia wala rekade gendarmerie rekade polisi wende watsahe mtu. Donc wende watsahe client wangu amedimbeshezwa mwishilia watsahane matemwa ngavonusia matemwa watsaha waishiliwa. Donc avo unipose question zero maana ngoje kumtobesa ni tawe mbavi parce que nous hohea c'est des charges. Hohea c'est pour apaiser l'ordre public. Ça c'est des charges. Avo tselewe question mala kanza washwi. Maana na behelilo yo de motivation na nikiwayo. Non. Donc hohea c'est pour apaiser l'ordre public. Avo yangarane su ala ya hohea c'est pression. Non. Donc il y a eu pression. Voilà quoi, déjà cédé sous la pression, ou cédé sur la prévention. Ou cédé dans le fait aucun nari protéger l'ordre public. Donc c'est ce qui a été fait. Shao andwa ishiliwa, ala fungam amini, ya ukana mahakama ya Komori, e kaende irambushi haya ukana, zenongo incident mnazajiri, zenongo kweli, amedimbeshezi. Hareme mlevi amrema uoka jafa habaliwa veho hao, bakautsa protéger mwanamshwa amjokana juge d'instruction kujumchililia. Iyo mimi ngam amini ngamina intime conviction yo. E kazi jaukana c'est lui ngujumransi. Même si mimi avoka wahe ngam amini yaukana amedimbeshezi hareme mlevi yakautabisha mwanamshwahe nemlevinge na mwe abo hataba sa atahaishiliwa. Dala. وليون هذه السنة جيري les filles de la Tahaniha ils vont jouer 5 à 600 mètres par rapport à Baduka à Mediaka au défendre et maintenant je suis au Canada Michel Moulet
harmon rako pia tulengwa dai wache Haturengwa dai hache. tulengwa wache ni sirka wenji wanu watani au kawaida wala rako pomrani sebali watu jawenga medai Justement de manu hambia ukana parce que Amedi edemru ya rememlevi edemru ya remamru emasihu yao edemru nromona ya remamru donc ikainde ni ukana ende arengwa ishilo ndwatsa hewa juwe ebanu haremewe ibase au haremeola haremenawe wechimda konziania bala ya bala shona ndio utongo tsengamiri oimda kanside ni mwana mshwahe modukani na wandu wasaya wajamra kwa tatabishe mwana mshwahe ya remaola donc c'est légitime na watsahe wajue hiyo haki ya hao sha amadeli na hamba izo regrete udazila donc emana ya jarengwa waiche gawandu wasaya bien sûr warengwa waendeni washa emana ya rengwa dizo ya ukana ede mru ya mbukana hareme mru masiu yao jarema mru ya pasuha au indeni no wabuspile mru ya tatabishe mru nalo Bogo City de Morol. Amna masuala maili. Le swala lezima onesa ukaya famio kaikiri ina ya shitaki. Kanzali tsatsauli wangu. Eda shirika jarusu kaya mraya watahama kama. Eda ke jarusu kawa nansi wahima watahama kama. Ikabidi ushide ureleze mbaro mvaua ushide ritwa lisengo. Le swala la bili kabli ya yani ezilongogo ujiri wakawa chujwa bese wane wararu wakawa zingaro wakawishiliwa mongoni mwekenya wao watolwa warengwa mzinada de ndika Roma godani donc wakati zilongoza jibu kuno arbe conference yakajuzi ya munda wa sanfil usoni mwe famille wa ngomdaya alitanada hikaya mwe conference wakaya mwanyanya wa hemzi na ikao haizoma godani ni mahakama eda virambo kao bese famille wa jaidia wa ikabe sekajaka ulazoma godani ni mahakama ikanzari juwe ushindi uparisa ukaya nguwa hatolwa haukujajwa hata hadisi ya busuka wabeho mwa sahihi wa mwa katizo ngoza jibu si kaujua kana wahea mru hiho wakati nazishia madeli wazishia donc njajua ya ukana haroha njajua ukana kajaroha au ile ni donc zinu zavili za husu question hizi famille tuambiando ça dépend des rongo elizilio na matière ya rongo hamada zinu zinu zaudukana famille nyandovi mraya ndovi parce que il faut mraya au enregistrer ou kane ou que structure association peut-être yomrani il est enregistré il est indeni oui ça peut se faire bien sûr quand il y a intérêt non c'est effectivement systématiquement mimi mjomba mdahoni au mimi mrani hunu kornishi wajiri rongo abo mraya ujuhe pia non c'est pas comme ça et charia et cour suprême statut tizamba na leo statut kama clair nous avons déjà famille de vie ça n'existe pas donc recevoir une famille avant de recevoir un rujao mais tu ne reçois pas mbrikao ngena qualité ya agisse mahakama celui qui a la qualité c'est sa famille. Par contre, si c'est un chef du village, ou chef de quartier, ou djindini, quand même il est le représentant et le quartier en soi, ngiona ngoma hapo ufanya nini. Alasidiwa za suala la vili la kala uzisiwa. Afira mahakare ngwara nzie samedi, ngwara nzie samedi akausiwa mahakama ya mardi. Mercredi plutôt. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, haishiliwa devant le juge amushili ambehao en place en détention provisoire. Kartuta fijo, kartuamba jao, kartuamba vala jao, et juge ha estime ukana holiho de enquête ngelazimu ya place en détention provisoire marahaba menji jelikao holiho de enquête ngujoleve et détention provisoire yo eka kama gwavenze rishindi riprouve ukana zenongozino amedimbeshezi tside yazifanya Melo swala langu likansiba harme detention ya provisoire kecha hana muda détention provisoire hana muda go heziwa ngiona 4 mois et 4 mois itimo ngebidi utolo et que juge estime ukana
holi enquête raka ijahisa jau ça dépend des motivations za hahe ye ujo prolonger de 4 mois e prolonger tena mezi mine e ke mezi mine itimo awonge bido mndu ya tolo sham matière criminelle matière ya crime helino ye ujo hoenjeza tena ujo hoenjeza 4 mois tena neno katika udia estima maswila holiho dia feri ni enquête ka udo ya imeneo amina kinukana kana wasule mezi mine hiyo ngarjo humhunda parce que nous avons à Madeleine Lazamba Bassina juge d'instruction ICAO, elle sait lire le droit, elle sait apprécier les questions à charge et à décharge, et pour l'instant, on estime au Cana, les clients ont ces éléments zidjao, c'est des éléments qui ont déchargé plutôt que ils ont chargé. Voilà. Juzi arma conference wala bukaya wala mzima ya rejiziwa. Après wa maruka wale va fungwa injustement. Je préfère le wale diwa. Alors maka de lundi il est cassé des conférences wa jo bousculer les longos pendant que toi ça s'anima tout ça. Après je me demande d'un peu tu là de gérer. Demana hambe okana wamujazoheri bakahutso repete zero wikao odo hamba. Wambandro ngaranza wandu kadha wapuliliwa bawo kwa jazirenda ishia abongo ma procureur ngo ma juge ngo ma avocat ngo ma gendarme ngaranza wandu kadha wachililiwa bawo kwa jazifanya solo enquête sisi rafanya ishio ngasi harma enquête banu ngarfanya donc fait emndu akautsaha bien sûr ngo mjua donc wabaka baroka mahiyotsa na ukana wao wajue roli yao baikwa tiroli kao ilazimu anu de jouer le nôtre kana kao jarinja harma polémique eni mro wafanye zahe wafanyia hao wafanya anketi wabandu wafungwa wa demander wafungulwa ils ont été des avocats abasaini wafanya anketi wende wa mbangwa tsaho mru wasulinye mru kana mru ya tsaha mru hatsaha donc mrungo magobani donc pour eux yode hazia hawa fai donc si nous allons faire le nôtre donc mais question govano kama dimbeshe ze juja jamba ukana ka jazirenda hamfungua wasije wakazinwa jina watujuka ujibu mru bien sûr watujuka ujibu mru chapasije wajazinwa jina parce que juji kana kustahimili arenge mru aturenda rongo ya metima gobani na vokajarenda rongo donc ile na kaba ukana emirane miji njia harmazeno ngozinu ngejui fanye zihazi za hema professionneli nwezi haza hema professionneli zefanywa na ndiko kwa sima professionneli yoda ila ukana ngabo hakika bazidhulu zulumishi hao na yoti njema yode makswada ya hindenino donc hoja harma tele karema upare press ujombe ukana vanune lendi journaliste azamba wazamba ndotsera vanune lendi gato bousculer zenongo. Eh bien, mercredi, à Medimbéchézé, nous allons utiliser les voies et moyens juridiques. Quand on joue ça en Rami Haruma, quand on joue ça en Nations Unies, ni droit de l'homme, soit Ticharo a saisi les droits de l'homme, car Jourumie Charia, le code de la procédure pénale, Jourumie Zenzia Zalazimo, à Media Rohe et Kaibidiaro. Professor Sule, jornalista do Presidente. Kama introduction yao kuonyesha yakaya amejibeshezi hakaudefend mwanam shwahe amaduka. Kao ushahidi huo ulisakana hata yona yasindiwa ili hata mwanyokaya ili yasindiwa na hii haswa mimi kwa sababu ila amejibeshezi na marehemu atoroka na benda na atende kwa project au ni action ya wajiri watakuwa handanitsi zamba ukana haishiliwa njahambie zilumoni harma izo hamba izo njajojo hamba sharia kasunruhusu haishiliwa hamba hindi nsujua haunsi na ujo uzamba no embaendo shila no confirmer de avili amedimbesheze hataika mji Yusuf anu juge ngarma enquête juge mjenda kwa Mor Telecom mjenda angalie ekawe haparumpara baiko kadonzima anizo pia elema za hangalia inde maana bokana ngam amini ne ukana
amedimbeshezi ngujoroha nabo haraka kamngwa wenzi parce que tabhitha mada hizo gazofanyiwa ne juge parce que aminu parce que aminu mahakama nabo zefanyiwa gazo mdesharge amedimbeshezi wetimru mjuao wetimru porukana ndongo denaye wetimru kango namba ndongo tsoka yonto hata apeli bala Sharif mruke Fatiha kwa basi. Amen.